Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan, sihat? Ramadan Mubarak Ustaz. Sihat. Terima kasih Ustaz. Ustaz macam mana? Ya, sama-sama. Alhamdulillah sihat juga ya. Jadi kita sambung insya-Allah perbincangan hari ini ringkas saja ya. Tajuk yang mudah ya, buku surat yang ke-17 buku kita lah ya, buku The Essential of Arabic Grammar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya. Assalamualaikum Ustaz. Minta maaf sebagaimana saya announce last week. Hari ini kan kami ada majlis khatam Al-Quran Ustaz. Ya, okey. Jadi that's why saya masih lagi belum ready pada kelas. Tapi tak apa, kalau Ustaz dah ready, dah boleh proceed. Ustaz boleh proceed je lah Ustaz ya. Boleh insya-Allah. Lagi ada tetamu di seluruh kami. Tak apa, Ustaz proceed. Okey. Ya, boleh insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan ya, hari ini kita tengok buku The Essential ya. The Essential of Arabic Grammar, buku yang sama ya, yang tuan-tuan dah photostat. Dan sila buka muka surat 17. Tajuk kita hari ini tentang noun juga ya, tentang kata nama insya-Allah ya. Ustaz share kejap ya. Jadi tuan-tuan boleh tengok buku kita ya. Dan kalau dah ada buku tu ya, buka masing-masing muka surat yang ke-17 ya. Ustaz tengok di mana letak kitab ni. Jadi kalau sambil-sambil kita cari kitab tu ya, kalau ada apa-apa soalan boleh ditanya. Ya, mudah-mudahan ada perkara yang boleh kita bantu ya. Pada minggu lepas ya, kita ada tengok tentang demonstrative pronoun ya, tentang isim isyarah ya. Hari ini kita tengok yang lebih mudah daripada tu ya. Dan kita berada pada muka surat yang ke-17 insya-Allah ya. Nanti Ustaz tengah godek-godek ni ya, nak share. Sebelum tu ada apa-apa soalan? Haji Megat, ada apa soalan? Silakan. Belum lagi Ustaz, belum. Belum ya? Terima kasih. Kalau belum kita terus saja masuk ya, adadul asma ya. Adadul asma maknanya adad tu makna bilangan ya. Bilangan al-asma. Asma adalah jamak bagi perkataan ismun. Ya, kalau ismun dia singular, kalau asma dia jamak ya. Jadi kita tengok penjelasan di sini ya, muka surat yang ke-17 tuan-tuan buka ya. Nanti boleh tambah-tambah maksud kat situ ya. Jadi unlike English ya, kalau bahasa Inggeris ya, dia ada singular plural saja. Ya. Jadi Arabic ada 3 ya. Ada singular kita panggil wahid, ada mufrad ya ataupun mufrad ya, kita panggil mufrad, ada dual ya ataupun dipanggil tasniah atau musanna ya, dan ada yang jamak yang kita panggil sebagai plural ya. Jadi ada 3 lah. Kalau English ada 2 saja, tambah s di belakang biasanya itu plural. Tapi dalam bahasa Arab ada singular, ada dual, ada plural ya. Apa contoh dia tuan-tuan? Mari kita tengok contoh ni ya. Jadi antara contoh yang boleh kita tengok di sini ya, untuk mufrad ya, dimulai dengan al-kitab ya. Alif lam kaf ta alif ba ya, usah highlight kan alkitab. Alkitab merujuk kepada alif lam di depan makna the ya, alkitab ya ialah the book ya. Dia satu buku tapi spesifik kita tunjuk pada dia ya. Kita kata haza alkitab. Ini adalah ya, ini adalah kitab itu ya. Kitab yang spesifik ada alif lam depan. Sebab dalam bahasa Arab ya, kita boleh letak alif lam di depan ataupun tanwin di belakang ya. Contohnya baitun, talibun ya. Ni ya. Tapi kalau ada al depan maknanya the. Kemudian al-qalam ya. Apa makna al-qalam? Al-qalam maknanya the pen ya. Pen yang kita guna untuk menulis. Kemudian as-sa'ah. As-sa'ah maknanya jam ya, watch ya. As-sa'ah. Itu kalau kita mula dengan alif lam. Kalau tidak, kita berakhir dengan tanwin. Talibun, maknanya seorang pelajar lelaki. Seorang penuntut. Ya. Bila kita kata talib ni, asal makna penuntut. Orang yang mencari ilmu. Boleh kita panggil talib. Ya. Baitun, sebuah rumah. Ya. Ataupun sebuah tempat bermalam. Ya. Jadi baitun tidak semestinya apa?
Baitun ni tidak semestinya apa? Tidak semestinya rumah ya. Mana tempat bermalam boleh ya. Kemudian yadun. Yadun ya. Yadun maknanya tangan ya. Satu tangan. Satu tangan ya. Satu tangan tu boleh makna tangan kanan atau tangan kiri. Sebab yadun makna sebelah tangan. Boleh kanan, boleh kiri ya. Dan yadun kita tahu dalam bahasa Arab, oleh kerana dia anggota yang berpasangan ya, maka dia dianggap sebagai muannas, sebagai feminin ya. Sebab tu kita tak boleh kata haza yadun, kita kena kata hazihi yadun. Ini adalah apa ni, sebelah tangan ya. Kanan atau kiri tak ada masalah ya. Kalau baitun dia haza ya, dia masculine, tapi kalau yadun feminin ya. Rajulun pastilah ya. Rajulun ni dia apa kita panggil ya? Dia adalah apa kita panggil real gender ya. Pasal rajul dia mesti lelaki. Ya, kalau yadun tadi ya, walaupun dia bukan real gender tapi dari segi formality dia dianggap sebagai feminin. Kalau rajulun memang real gender, dia memang lelaki, seorang lelaki. Ya, imra'atun ini pun real gender, imra'atun ya, seorang perempuan, imra'atun. Kemudian as-sayyarah, balik alif lam balik. As-sayyarah maknanya the car, kereta. Ya, dulu zaman Nabi Allah Yusuf alaihissalam ya, zaman Quran ya diturunkan, Allah sebut ya, rujuk sayyarah sebagai apa kita panggil ya, sebagai kad tu, kad ya. Mana kalau macam kereta lembu, bullock kad. Kad kat belakang bullock tu yang ditarik oleh bullock, yang ditarik oleh lembu ya, atau ditarik oleh kuda ya, itu kita panggil sayyarah. Tapi zaman ini sayyarah merujuk kepada kereta yang bergerak tanpa ada binatang yang menarik dia. Ya, itu zaman lah ya. Oleh kerana ada perkembangan zaman teknologi, maka bila kita sebut tentang apa ni kereta sayyarah, ia merujuk bukan lagi kepada kereta yang ditarik oleh binatang, tetapi ya oleh apa ni enjinnya ya. At-talibah ini apa feminin. Kalau tadi tolibun tanpa alif lam itu adalah masculine. Kalau talibah sebab ada tak marbutah di belakang, dia adalah feminin ya. Waladun maknanya seorang budak lelaki ataupun a son ya, budak lelaki. Waladun dia real gender ya. Sadiqun maknanya orang yang bercakap benar ya, a truthful person ya, a truthful person, orang yang bercakap benar. Sadiqun macam Nabi ya, Nabi SAW dipanggil Muhammad As-Sadiq. Muhammad ya, bukan Al-Amin saja, tapi Muhammad As-Sadiq ya, As-Sadiq. Al-Masduq, Nabi ini orang yang bercakap benar, tak pernah berbohong. Sebab tu dalam sirah ya, ketika Nabi sampai di Quba ya, datang seorang padri Yahudi ya, namanya Abdullah bin Sabah. Bila dia tengok wajah Nabi, dia kata Nabi ni rajulun sadiqun, lelaki yang bercakap benar. Tengok muka pun dah tahu dah. Dia bukan seorang penipu ya, bukan kazib, tapi sadiq. As-soleh ada alif lam, soleh. Soleh maknanya orang soleh ya. Dalam English kita panggil pious. Ya, a pious man ya. Tapi di sini the pious man sebab ada alif lam. Kalau fasik maknanya orang yang buat maksiat. Ya, orang yang berdosa ya. A sinner kita panggil. Orang yang buat dosa. Al-muslim orang yang menyerah diri. Ya, al-muslim mana al-muslim apa ni, the Muslim kita panggil ya, the one who surrender himself to Allah the Almighty, al-Muslim ya. Muslim tu daripada perkataan aslama yuslimu, mana surrender ya. Sebab tu bila kita angkat takbir Allahu Akbar, macam orang surrender, mana kita serah diri kita pada Allah ya. Al-kafir ialah orang yang tak percaya, lawan bagi al-mu'min ya. Al-kafir maknanya the disbeliever ya. Jadi ada tak perkataan yang tuan-tuan tak dapat dalam dalam mufrad ni? Ada apa-apa yang tak dapat? Silakan ya. Kalau ada nak tanya, ada yang tertinggal ya. Ada apa-apa tertinggal tuan-tuan? Silakan. Tak ada ya. Kita tengok dalam ni ya. Okey ya. Jadi ada perempuan ataupun tuan-tuan yang berada di luar ya, mungkin sekadar boleh mendengar, tak boleh nak respon, tak apa ya. Alhamdulillah boleh hadir pun ya, itu syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tak ada ya, kita pergi pada tasniah ya ataupun musanna, maknanya dual. The dual form end in alif dan nun tuan-tuan ya. Alif dan nun.
Ya, jadi alif dan nun ya, bukan hamzah ni ya, alif dan nun. Ya, jadi alif dan nun contoh tadi kita ada alkitab tambah alif dan nun di belakang, alkitabani, 2 kitab. Ya, kalau pen alqalamani, ada alif nun dekat belakang tu. Ya, ada alif nun dekat belakang. Bila ada alif nun kita tahu dia adalah ya apa ni, dual. As-sa'atani ya, 2 jam ya, 2 watches. Talibani ya, 2 pelajar lelaki. Baitani ya, 2 rumah ataupun 2 tempat bermalam. Sebab baitan ya, rumah ya, boleh juga disebut rumah tapi boleh juga disebut kemah ataupun motel ataupun rumah tembangan ya, asalkan dia bermalam. Kalau bermalam ni kita panggil baitun ya. Kemudian yadani ya, 2 tangan kiri dan kanan, yadani. Rajulani, 2 lelaki. Abu Bakar dan Umar, 2 lelaki. Imra'atani, 2 perempuan, Khadijah dan Aisyah contoh ya. As-sayyaratani ya, 2 kereta ya, 1 Toyota 1 Honda. As-sayyaratani. At-talibatani, 2 perempuan ya, pelajar contoh ya, siapa pelajar. Waladani ya, 2 budak lelaki. Sadiqani, 2 lelaki yang bercakap benar ya, 2 truthful persons. As-salihani, 2 orang soleh lelaki. Fasiqani, 2 orang lelaki fasik yang buat maksiat, buat dosa. Al-muslimani ya, 2 orang lelaki yang menyerah diri kepada Allah. Al-kafirani ya, 2 orang kafir. Semua tambah alif nun di belakang. Ya, kadang-kadang boleh tambah ya nun, tapi kita mula dengan alif nun dulu ya. Jadi kalau jumpa alif nun di belakang biasanya merujuk kepada 2 orang. Okey, tuan ada apa-apa soalan? Ada, kalau ada pergi ke plural noun ya. Yang berbeza English dengan Arabic ni tuan-tuan. In English, adjectives, sifat, kata sifat have no plural form. Senang tuan-tuan ya. English tak ada plural form untuk adjective. Sebagai contoh ya, kalau dia seorang man, good man, a good man. Ya, kalau man juga ya, a group of good men ya. Jadi maksudnya tak ada beza. Sama ada singular man ataupun man ya. Untuk plural dua-duanya good di depan. Bahasa Arab tak boleh tuan-tuan. Kalau dia singular ya, good kena dalam bentuk singular. Kalau dia plural, good di depan, adjective dalam bentuk plural. Iaitu yang challenging sikit ya. But in Arabic, even adjectives have dual and plural form. Ya, in English we have 2 kinds of plural form. Kita biasa belajar ya, dalam bahasa Inggeris kita ada sound plural dengan broken plural. Sound plural ya, dalam bahasa Arab kita panggil jamak salim. Ya, panggil sini al-jam'us salim. Ya, ini sound plural. Al-jam'us salim maknanya plural jamak tetapi yang salim. Salim terbahagi 2 lah ya. Ada masculine, ada feminin ya. Contoh masculine plural. Macam tadi muslim kan, muslim. Kalau nak jadikan dia plural tambah waw nun di belakang. Tadi alif nun untuk dual. Sekarang waw nun ya. Waw nun untuk apa tuan-tuan? Ya, waw nun untuk plural, untuk jamak ya. Bagi lelaki waw nun. Muslimun seorang, muslimuna ya, plural. Al-mu'min seorang, al-mu'minuna ya. Sarikun, apa makna sarikun? Seorang pencuri ya, a thief. Kalau dia ramai, sarikuna ya, maknanya sekumpulan para pencuri sedang berpakat untuk mencuri ya, harta daripada ladang kita kata ya, ataupun daripada kawasan perumahan ya. Sarikun jamak. Jahil ya, seorang jahil. Apa makna jahil? Jahil bukan makna stupid ya, jahil makna ignorant ya. Sebab itu dipanggil Abu Jahal. Bukan sebab Abu Jahal tu bodoh, dia tak bodoh. Dia pandai bersyair, pandai berpidato, meniaga untung ya. Kalau dalam medan perang dia pandai main panah, main apa kita panggil ya, dia pandai apa ni, main pedang ya. Tapi dia ignorant tentang Allah, ignorant tentang Islam. Dia sembah berhala, ignorant dia tuan-tuan. Dia tak tahu Allah tu esa ya. Sebab tu orang yang ignorant ni kita kena bagi dia celik ya, kita kena keluarkan dia daripada apa ni, state of ignorance. Tak boleh duduk dalam ignorance tu ya. Bagi dia beriman, bagi dia tahu tentang kebenaran Allah ya. Okey, jamak bagi jahilun, jahiluna. Kalau akil makna orang yang berakal ya. Kita panggil wise lah ya, orang yang berakal. Walaupun wise ni ada makna lain ya, ada makna contoh kita kata
Hakim, ya, Luqman al-Hakim. Mana Luqman the wise man. Ya, akil ni mana berakal. Maknanya dia punya akal berfungsi. Dia bukan apa kita panggil, dia bukan gila. Ya, tu istilah dia tuan-tuan, ya. Bolehlah terjemah wise tu bolehlah. Akilun waunun jamak. Solihun solihuna. Sobir, ya. Soleh kita dah tahu tadi, orang yang pious, ya. Orang yang apa? Orang soleh. Ya, orang baik, ya. Sobir, orang yang bersabar, patient. Ya, jamaknya sabirun. Kalau sodik tadi terus 10% yang bercakap benar, sadiqun. Itu kalau sound plural untuk masculine. Sound plural masculine. Ya. Kita tengok pula sound plural feminine. Sebelum tu kalau tuan-tuan ada soalan silakan. Ya, yang Ustaz boleh bantu. Apa dia? Ustaz, kembali kepada sadiqah tadi, masduq. Masduq tu ada waw ya lepas dal. Ada. Masduq panjang. Ya, dan dia merujuk kepada kalau sodik orang tu bercakap benar. Sodikun, ya. Kalau masduq, root word dia sama Haji Megat. Tapi masduq tu maknanya orang yang kata-katanya tu dibenarkan oleh orang lain. Ya, macam Nabi dipanggil as-sadiq al-masduq. Nabi bercakap benar dan bila Nabi bercakap, orang akan kata, oh, you are truthful. Jadi bila orang anggap Nabi Muhammad truthful, ya, dia bukan sadiq saja, dia masduq juga, ya. Jadi ada waw, min sad, ya, min sad dal waw qaf, ya. Jadi kaedah untuk kenal dual, ya. Sebelum kita belajar ada ya, nun, huruf alif fathah, betul lah. Ya. Jadi hari ini ada alif nun, ya, di akhir kalimah, betul, ya. Tuan-tuan boleh tengok yang Shirin, ya. Shirin apa ni share dalam chat, tuan-tuan boleh tengok soalan daripada Shirin, ya. Dan dia merujuk kepada tadilah, ya, yang dual tadi, ya. Sebab dual dulu kita jumpa ya nun, sekarang kita jumpa alif nun, sama tuan-tuan, tak ada beza. Cuma bezanya sama ada dia jadi subjek ataupun dia jadi objek. Kalau dia subjek, alif nun untuk dual, ya. Contoh kita kata kalau ni, ya, kita kata baita ni, dua rumah, ya, dua buah rumah, baita ni, dua tempat bermalam. Kalau kita merujuk kepada apa ni, baita ni sebagai subjek, kita kata dua rumah itu sangat luas, ya. Dua rumah itu dia jadi subjek. Bila subjek, baita ni. Kalau kita kata saya pernah tinggal, ya, di dua rumah itu, jadi dia jadi objek, ya. Saya bermalam di dua rumah itu, bermalam di dua rumah, ya. Jadi maknanya tahun lepas saya bermalam di rumah A, tahun ni saya bermalam di rumah B. Jadi ada dua rumah. Dua-dua rumah tu jadi objek sebab saya bermalam di situ. Ya, jadi tak boleh kata baita ni, kita kata baitai ni. Baitai ni, ya. Jadi kalau yada ni sebelah dia, yada ni, ya. Ini soalan Shirin tadi, ya. Yada ni. Yada ni mana dua tangan. Kita kata kedua-dua tangan itu, ya. Kedua-dua tangan itu, ya. Apa kita panggil? Kedua-dua tangan itu terbuka. Dua-dua tangan itu terbuka. Ketika kita datang rumah dia, dua-dua tangan itu terbuka. Jadi subjek lah. Tapi kalau kita kata saya, ya, saya memukul kedua-dua tangan itu, jadi objek. Jadi bila objek bukan yadani, yadai ni. Tukar je alif tu dengan ya. Boleh tuan-tuan, ya. Okey, ya. Kalau tak ada soalan, kita tengok feminine plural. Ada apa-apa nak tanya? Kan? Ya. Siapa nak tanya kat situ? Ya. Ada Kak Abidah, okey? Ya. Okey Kak Abidah. Okey, terima kasih, Ustaz. Ya, sama, ya. Haji Fakri ada apa, Haji? Silakan. Kalau ada. Tak ada. Kalau tak ada, kita tengok feminine plural, ya. Feminine plural ini, ya, sama juga di bawah sound plural. Jamak salim. Jamak salim ada dua. Satu jamak muzakkar salim, masculine plural, satu jamak, ya, muannas salim. Tapi yang penting dua-dua tu ia adalah jamak salim. Salim ni maknanya dia tak berubah. Dia punya asal dia tak berubah. Cuma ada penambahan di belakang. Tambah waw nun di belakang, ya, ataupun ya nun di belakang. Itu saja. Kalau lelaki waw nun, ya. Muslim muslimuna. Mukmin mukminuna. Jahil jahiluna. Kita tengok feminin pula, ya. Macam mana kita nak tahu dia feminin, ya, plural? Kita tengok dia punya singular. Singular ada tak marbutah, ya, tak marbutah,
Kemudian dia punya dia punya plural, ada alif ta di belakang. Alif ta bukan hamzah tu, ya. Tak betul tu, ya. Alif ta saja. Tolong betulkan. Contoh sariqatun. Sariqatun seorang perempuan, seorang pencuri perempuan. Ya, dia pencuri tapi dia perempuan. Sariqatun. Ya, tapi kalau yang mencuri itu ramai, ya, kita kata di pasar Ramadan itu, ya, terdapat ramai pencuri wanita. Ya, pencuri wanita, ramai pencuri, ya. Mana bukan seorang, bukan dua, ya, 3 ataupun lebih. Kerja dia, ya, mencopet, ya. Maknanya dia dia ambil duit orang, ya. Orang tak perasan, orang sibuk tentang beli tu, dia pun copet. Ya, jadi maknanya kita panggil Kita panggil pencuri, ya. Dia pencuri lah, ya. Dia curi dompet kita. Jadi kalau dia ramai, sariqatun. Senang je tuan-tuan. Ya, daripada tak marbutah ni, sariqatun tak marbutah. Ya, ni tak marbutah ni tuan-tuan. Daripada tak marbutah ni, ya, kita tukar jadi alif dan tak maftuhah. Ya, asalnya tak marbutah, ya. Kita tukar menjadi alif dan tak. Bukan hamzah, ya. Ni salah tuan-tuan, ya. Hamzah, alif dan tak. Sariqatun, sariqatun. Ya, tambah alif dan tak maftuhah. Bukan tak marbutah lagi. Boleh kalau tak marbutah singular. Kalau tak maftuhah, ya, dia jadi plural, ya. Muslimatun, seorang perempuan muslimah. Ya, perempuan yang menyerah diri kepada Allah. Jadi kita ada muslimatun untuk jamak. Muslimatun, ya, maknanya orang-orang perempuan yang menyerah diri kepada Allah. Jamak muslimatun. Kafiratun, seorang perempuan yang tak percaya kepada Allah. Kafirah, ya, kafirah maknanya a disbeliever, ya, a feminine, ya, ataupun female disbeliever, perempuan yang tak percaya, ya. Jamaknya kafiratun. Kalau kafiratun seorang, ya, seorang. Contoh kita kata isteri Abu Lahab, ya, Ummu Jamil. Kita kata Ummu Jamil kafiratun. Ummu Jamil seorang perempuan yang tak percaya kepada Allah. Tak percaya Nabi itu sebagai Nabi dan Rasul. Tapi kalau ramai, ya, Ummu Jamil dengan kawan-kawan dia kafiratun. Ya, jadi kalau watch, ya, saatun. Satu. Tapi kalau banyak, saatun. Tukar saja tak marbutah kepada alif dan tak. Ya. Hafizatun, protector. Seorang perempuan yang menghafal Quran. Hafizatun kita sebut. Tapi kalau dia ramai, hafizatun. Macam itulah tuan-tuan. Yang lain tu tuan-tuan boleh tengoklah, ya. Hafizatun jamak dia. Ya. Kalau nafizatun, ya. Nafizatun tingkap. Kalau tuan-tuan pergi ke bank, ya, setiap tingkap tu dipanggil sebagai nafizah. Nafizah tu maknanya dia punya window tu, ya. Ada counter tu. Ada counter kita panggil, ya, counter account simpanan, ya, ataupun current account dan sebagainya, ya. Dia ada counter dia, ya, untuk kita buat urusan-urusan pelbagai lah. Itu dipanggil nafizatun. Tingkap kat rumah kita pun nafizatun juga boleh, ya. Kemudian apa lagi? Mirwahatun. Mirwahatun kipas. Ya, mirwahatun adalah kipas tuan-tuan, ya. Mirwahah. Jadi kalau mirwahah kipas, ya, itu memang dalam bentuk feminin. Ya, jadi kita jangan kata mirwahatun ni yang kalau orang perempuan pakai mirwahatun. Kalau lelaki mirwun, tak ada tuan-tuan. Kipas dia memang, ya. Dia lahir-lahir dah memang dia feminin, mirwahatun. Ya, Ustaz sebut istilah dia lahir-lahir, maknanya ketika dia dicipta, dia sudah dianggap sebagai feminin. Mirwahatun ada tak marbutah. Ya, jamaknya mirwahatun. Sayyi'atun, ya, seorang perempuan yang jahat atau perbuatan yang jahat, evil. Ya, maknanya kita kata evil lady, evil person, ya, evil deed, ya, benda-benda yang tak elok, sayyi'ah. Jamaknya sayyi'atun. Ya, kalau darajatun, darajah merujuk kepada kita punya status dalam masyarakat. Darjahnya tinggi, ya, kedudukannya tinggi. Boleh juga darajah tu merujuk kepada anak tangga, step tu, ya. One step, ya, two step, three step, maknanya kita panggil darajah juga. Ya, macam Mi'raj, Nabi naik, ya, ke langit pertama, kedua, seterusnya. Nabi naik darajah,
Darajah tu anak tangga dia. Tapi kalau the whole tangga tu kita panggil Mi'raj. Ya, jadi dia special sikitlah ya. Nabi dan Jibril naik atas langit pertama, kedua sampailah ke mustawa ya. Dan anak tangga itu macam mana tak tahu. Ya, tak tentulah canggihlah. Memang sangat canggih tuan-tuan ya. Okey ya, the plural of noun which do not end in tak marbutah. Ada juga. Ni special tuan-tuan. Ya. Macam nama perempuan Maryam. Ya, Maryam. Maryam ni tak ada tak marbutah, tapi kita tahu Maryam tu adalah perempuan, ya, takkan jadi lelaki. Jadi kalau ramai Maryam, kita tahu ada 5 orang nama, semua nama Maryam. Ya, kita panggil dia Maryamat, ya, Maryamat. Tapi tak marbutah ni tak ada, tak apa ni, tanwin tak ada. Ya. 340. Tuan-tuan kena apa kan ya? Tak Majidah tak ada untuk tolong mute kan ya. Tuan-tuan kena mute kan sendiri. Sambil melayan tetamu saya. Okey, terima kasih ya. Jadi Maryamatu tuan-tuan tak boleh tanwin ya. Sebab dia nama perempuan tak boleh tanwin lah biasanya. Maryamatu ya, Maryamatu ya. Kita ada Maryam dan Maryamah ya. Maryamah tu apa kita panggil radio punya pengacara dulu kan ya, juru cakap ya. Maryamah Tiju ya. Jadi Maryamah tu dia perempuan ya. Tapi Arab tak ada nama Maryamah sebab Maryam tu memang perempuan dah ya. Maryam tu memang nama perempuan, jadi tak ada Maryamah pasal tak ada orang lelaki nama Maryam. Tuan-tuan faham tak maksud Ustaz ya? Haji Megat faham tak ya? Bila Ustaz sebut Maryam, dia tak ada tak marbutah, Maryamah tak panggil, orang Melayu yang tambah ya. Sebab Maryam sentiasa perempuan ya. Jadi bila Maryam tu sentiasa perempuan, tak perlulah kita letak tak marbutah kat belakang dia ya. Maryamah tak perlu ya. Sebab Maryamah tu seolah-olah Maryam tu lelaki, tak, Maryam pun perempuan, so tak ada Maryamah, tak ada ya. Orang Melayu yang letak ya. Kebetulan ada nama apa kita panggil ya, apa ni komentator apa radio tu ya. Dia juru apa kita panggil juru hebah ya, juru hebah dan juru heboh lah ya. Jadi nama dia Maryamah ya. Alhamdulillah kebetulan dia pun datang ke Ustaz di Subang Jaya ya. Di jamaah kita di Subang Jaya lah, Masjid Subang Jaya ya, Masjid Darul Ihsan. Maryamah Tiju Ustaz ya. Maryamah Tiju betul, ada datang kelas ya. Jadi sama ya. Jadi sama ni senang, sama ni langit. Kalau satu langit sama. Tapi kalau jamak samawat ya. Sedangkan sama tu tak ada tak marbutah. Maknanya bukan semua yang ada tak marbutah ya, jadi alif tak ni. Ada yang tak ada tak marbutah macam Maryam, Maryamat ya, samawat ya. Pasal apa samawat ada tanwin? Pasal dia bukan nama orang ya. Tapi kalau Maryam ya, Maryamah ya, ini nama orang. Jadi bila nama orang biasa kita tak letak tanwin. Kita tak letak tanwin tuan-tuan ya. Zaitun ya, zaitun tu sebenarnya adalah apa ni, buah kan ya. Zaitun ya. Kalau zaitun ya, zaitun, watin wa zaitun kan. Jadi kalau dia nama buah boleh letak ya tanwin lah, zaitunun. Tapi kalau dia nama orang ya, biasanya kita tak letak tanwin ya. Sebab dia nama ya, nama orang biasanya macam itulah. Walaupun ada yang kata boleh ya, tapi lebih selamat kita tak letak lah tuan-tuan ya. Ada yang kata boleh ya. Macam Maryam ni tak boleh lah sebab Maryam ni dia bukan asal nama Arab. Tuan-tuan dah tahu kan, nama walaupun orang Arab dah pakai sekarang, ada perempuan nama Maryam memang ramai ya, tetapi asal Maryam itu daripada bahasa Hebrew, daripada bahasa Bani Israel. Jadi oleh kerana dia bahasa Hebrew ya, sebab Maryam tu kan mak Nabi Isa. Nabi Isa kan Bani Israel, Maryam pun Bani Israel ya. Jadi oleh kerana itu maka bila kita sebut Maryam, kita tak boleh letak tanwin, Maryamu saja ya. Kalau macam Kak Maryatun ya, sebab ada tak marbutah, jadi tak boleh panggil Maryatun lah, Maryatu ya. Perempuan yang nama Khadijatu ya. Nama Sofiyatu. Kalau dia lelaki, Hamzah, Muawiyatu, Usamatu, semua tak marbutah, dia tak boleh ada tanwin dekat belakang kerana dia nama orang. Tapi kalau dia bukan nama orang boleh ya. Bukan nama orang boleh ya. Katalah Hamzah tu bukan nama orang ya. Dia adalah
nama kerusi contoh, ya, bolehlah letak hamzatun. Tapi kalau dia nama orang, tak boleh dia letak tanwin di belakang, hanya boleh dhammah saja. Ya, itu detailkan. Kita dah sebut banyak kali. Tapi untuk tuan-tuan ingat baliklah. Okey, ya, ada apa-apa soalan? Silakan. Ya, silakan. Ustaz, semua contoh-contoh yang bawah sound plural ni, yang Ya. baris atas ta tu semuanya dhammah bukan tanwin ya Ustaz, because nampak macam tanwin tapi bukan ya Ustaz Yang mana? Feminin plural ke? Ya, Feminin plural ada tanwin. Dhammah yang atas ta tu semua tu bukan tanwin kan? Tanwin. Style sangat tulisannya macam nampak macam tanwin pula. Memang Bukan tanwin. Ustaz Oh, Memang tanwin. Memang. Ya. It's a tanwin. Semua tanwin ni. Habis Soalan habis tu dia kalau Kak Maria tu sebab apa tanwin ni semua ni? Pasal apa at the back ni madrasatun, muslimatun. Kan Ustaz bunyikan tadi. Sariqatun, ya. Pasal apa dia tanwin? Pasal apa tanwin? pasal depan dia tak ada alif lam. Betul, itu betul lah. Tapi nama Kak Mariatun pasal apa tak boleh tanwin? Sebab Ustaz kena Ya, pasal dia nama orang. Bila nama orang tak boleh tanwin. Ini kan bukan nama orang ni. Mana ada nama orang apa ni madrasatun atau mudarrisatun, tak ada nama orang. Ya, bila tak dia bukan nama orang semua ada tanwin. Daripada atas ni. Sariqatun ni Ustaz ni. Ya. Habis tu Ustaz Tapi yang apa? Maryamatun bawah tu, yang Maryam tu, Maryamu, habis tu jadi Maryamatun ke Maryamatu. Oh, Ustaz dah terang ni tadi Kak Maria tu tak bagi tak pay attention ni. Dengar Ustaz Ustaz tolong tapi Ustaz. tak faham. Tak Haji faham Magat Ustaz. silakan. Haji Magat tolong bantu Kak Maria tu ni. Allah. Ni perkataan Maryam. Ya. Maryam. Allah, saya pun miss juga Ustaz. Maaf. Ya. Ramayam Jadi ni, Maryam, ya. Jadi Maryam, ya. Maryam ni dia nama apa? Nama bukan Arab, ya. Dia nama Bani Israel. Jadi bila dia nama Bani Israel, maka tak bolehlah dia tu apa kita panggil, diletak tanwin kan. Tak boleh kata Maryamun, tak boleh. Pasal dia bukan nama Arab, ya. Jadi oleh kerana dia bukan nama Arab, tak boleh tanwin, ya. Tetapi bila kita buat dalam bentuk plural, ya, ni plural feminin kan, Maryamatun, ya. Memang dia letak Maryamatun, tapi kalau Ustaz kurang setuju, ya, dia tanya, yang ni betul, ya. Kalau ni lebih selamat kita letak Maryamatu. Sebab apa? Sebab dia nama perempuan, dia nama orang. Bila dia nama orang, biasanya kita tak tanwinkan. Ya, di belakang tu kita tak tanwinkan. Macam Khadijah tadilah. Khadijah tu kalau banyak, Khadijah tu. Ya, kita letak. Ada 3 orang nama Khadijah. Khadijah tu. Ada 3 orang nama Aisyah. Aisyah tu. Ya, ada 3 orang nama Maryam. Maryamatu. Tak tanwin. Ustaz tak tanwin ni. Ya, Ustaz lebih suka tidak ditanwinkan nama perempuan ni. Tapi yang di atas ni, yang semua ni, Kak Maria tu, Sariqatun ni, semua ni boleh tanwin lah. Pasal dia bukan nama orang. Dia bukan nama lelaki, bukan nama perempuan. Ya. Tetapi untuk samak, samak ni special. Boleh ya. Jadi samak ni special. Sebab samak ni bukan nama orang juga. Melainkan nama orang tu. Samak tu nama orang. Ya. Kalau dia nama orang, bolehlah letak tanwin. Pasal tak ada tak marbutah. Tapi bila pergi pada jamak feminin, ya, feminin plural, samawatu. Tapi dia bukan nama orang kan. Jadi kita letaklah tanwin, samawatun. Yang membezakannya 2 je tuan-tuan. Yang pertama kita kena kenal pasti dia nama orang ataupun bukan. Dia proper noun atau bukan. Ya, kalau nama manusia, lelaki atau perempuan, ada tak marbutah di belakang dan ada alif ta di belakang, biasanya kita tidak tanwinkan dia. Sama ada dia singular ataupun dia plural. Macam itulah cerita dia. Ya, boleh tuan-tuan ya. Kalau ada soalan, Ustaz layan lagi, silakan. Ada apa nak tanya? Ya. Ada apa tuan-tuan?
Ada apa? Silakan. Ya. Kak Mai ada apa soalan Kak Mai? Kak Maimunah? Tak ada Ustaz. Tak ada ya. Okey, kalau tak ada kita pergi plural. Ini yang dah biasa ya. Sebenarnya semua ni kita dah lalu tuan-tuan. Cuma kali ni kita lalu secara lebih structured. Ya, kita pergi satu-satu. Kita pergi singular dah selesai. Kita pergi dual dah selesai. Ya, kita masuk plural pula. Plural boleh terbagi dua. Yang pertama tadi kita panggil jam'ul apa? Ya, jam'ul salim. Maknanya sound plural. Yang sound ni, ya, plural dia tidak berubah di depan. Dia hanya ditambah di belakang saja. Itu kita panggil sound plural. Tapi kalau kita merujuk kepada broken plural, dia memang ya kita kena apa kita panggil kena pecahkan dia punya struktur asal tu. Ya, contoh kita kata macam contoh rasulun, ya kita akan tengok nanti ayat Quran. Ya, rasulun, kemudian ada rusulun. Ya, ni semua boleh tanwin sebab dia tak ada tak marbutah, boleh tanwin lah. Rasulun seorang kan? Ya, rasulun ni singular. Kalau dia punya plural dia broken plural, rusul. Cuba tengok. Rosin waulam. Ni asalnya ni. Rosin waulam kan? Rosin waulam. Rosin waulam. Ya, tiba-tiba bila dia plural, waw dia hilang. Mana kita kena pecahkan waw tu. Ya, dan asalnya ro dia jadi ru pula. Ya, ru pula ya. Sin tu samalah dhammah. Ya, jadi rasulun. Tiba-tiba plural, rusulun, hilang waw. Kita kena pecahkan waw daripada situ. That's why kita panggil broken plural sebab we have to break the structure of the noun. Whenever you have to break the structure of the noun, so the noun become broken. It's a broken noun ataupun broken plural. Tentulah cerita dia tuan-tuan. Jadi rusul, jamak. Kalau rojulun kan seorang tadi kita katakan, seorang lelaki, a man. Kalau nak jadikan dia ramai, rijalun. Cuba tengok. Daripada ro, jim, lam. Dah jadi apa sekarang? Ro, jim, alif, lam. Pecahkan dia, letak pula alif kat tengah. That's why kita panggil broken plural. Tuan-tuan ya. Internet tak stabil ni ya. Internet tak berapa stabil tuan-tuan. Mungkin cakap Ustaz ni berpecah-pecah. Tapi tuan-tuan dengar baliklah nanti ya. Video dia. Okey ya. Broken plural. Mari kita tengok contoh-contoh di bawah. Ni banyak ni. Ya, kita tengok dia punya singular dan broken plural. Ya, singular kita panggil mufrad. Ya, kalau dia broken plural, ya jamak taksir. Yang pertama najmun. Najmun. Apa makna najmun? Najmun maknanya satu bintang. A star. A star najmun. Ya, suratul Najm dalam Quran, surah 53. Ya, tapi ada juga nujum. Nujum, ya. Nujum dia punya broken plural. Daripada nun jim mim dipecahkan tambah waw di tengah. Kena tambah waw tengah ni, ya. Jadi nujum, ya. Kalau kitabun kena pecahkan, buang alif. Kutubun, ya. Rajulun, rijalun. Nombor 3. Nombor 4, qalamun. Jamaknya aqlamun. Ya. Nombor 5, ainun, mata. Ya, boleh makna mata, boleh juga makna mata-mata, ya. Spy. Ya, ataupun kita panggil apa? Kita panggil apa ni? Apa personal investigator ke, ya. Contoh, ya. Maknanya dia polis rahsia. Ya, ataupun apa kita panggil agent, ya. Jadi bila dia jadi apa ni agent, ya, federal agent sebagai contoh, ya, FBI ke apa, kita panggil dia ainun, boleh. Ya. Tapi kalau jamak ayunun. Ayunun, ya. Jadi apa ni, kamu melihat ya mata mereka menangis. Mata-mata mereka bukan satu. Ya, taro ayunuhum tafidu minad dama. Kamu melihat mata-mata mereka mengalir air mata, menangis mereka, bergenang matanya, ya. Jadi kalau satu ainun, tapi kalau banyak ayunun, ya, ayunu, ya, ayun. Okey, fakirun, fakir seorang miskin. Itu kita panggil fakir. Ya, tapi kita fakir dengan kaf, yang ini dengan qaf. Fakir, ya, fakir seorang, ya. Kalau ramai fuqara, ramainya fuqara, ya. Fakir seorang, fuqara ramai. Kalau kaya, ghaniyun, jamaknya agniya. Jadi bentuk broken plural ni dia tak standardized, ya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, ya,
bentuk plural, dia tak standardized. Ya, cuba tengok ya. Cuba kita tengok satu-satu kan, dia tak standardized. Maknanya kadang-kadang Ada ada pattern, tambah Ustaz. waw, ya. Tak ada Apa dia? pattern. Dia sebenarnya ada pattern, tapi pattern dia tak regular. Dia ada pattern, ya. Tapi tak regular. Cuba tengok ya pattern dia. Ya. Cuba kita tengok pattern dia. Jadi kalau kita tengok pattern dia, ya, dia apa? Dia tak sentiasa bentuk macam tu. Ya. Contoh kita panggil macam ni ya, fuqara, ya. Ada tak bentuk lain? Ada. Fuqara, ya. Ada bentuk macam agniya, belakang macam sama tapi teban tak sama. Jadi dia tak regular. Dia ada bentuk, dia ada pattern, tapi pattern dia banyak. Ya, ada 10, 12, 15 pattern. Jadi kita tak boleh kata sama saja, tak boleh. Ya, ada yang berbeza lah. Ada tambah waw, ya, macam nujum tambah waw, rijal tambah alif, aklam tambah alif. Ya, tapi bentuknya tak regular. Contoh ya. Okey. Ada apa soalan lain ya? Ini contoh-contoh lah, ada 12 contoh dekat sini ya. Contoh-contoh ni bentuk dia ya. Jadi kalau apa ni Kak Maria tu tengok ya, ni bentuk dia. Ya, ada bentuk fu'ul, ada bentuk fu'ul, nombor 3 fi'al, nombor 4 ya af'al. Jadi af'al ni bentuk dia ni. Ya, lebih kurang ada 12. Ya, jadi kalau orang tanya apa ni ada pattern tak? Sebenarnya broken plural ada pattern. Tapi pattern-patternnya itu ya bukan satu, ada 12. Ya, sebab itu kita kena pakai Kamus, Ustaz dah sebut kan? Tuan-tuan dah beli kan ya? Kamus apa ni? Dictionary of the broken plural. Kalau macam sound plural tak payah beli dictionary, kita dah boleh agak tambah je waw nun kat belakang. Tambah je alif nun ya untuk dual, tambah waw nun untuk plural. Tapi kalau broken tak boleh. Ya, sebab kita tak tahu broken ni macam mana. So kita kena tengok dictionary. Dan kalau tuan-tuan tanya dia punya pattern, ada berapa pattern tuan-tuan? Paling kurang ada 12 pattern. Ya, ada fu'ulun. Jadi kita tengok nujum. Bila kita tengok nujum, kita kena kata dia masuk apa ni broken plural tak? Ada, memang ada broken plural fu'ulun. Ya, tapi kalau kutub ada tak ya broken plural? Ada juga fu'ul. Ya, rijal, fi'al, aklam, af'al, ya, a'yun, af'ul, fuqara, fu'ala, agniya, af'ila. Ni semua pattern dia tuan-tuan. Ya, tuan-tuan boleh dapat tak ada 12 pattern? Dan memang ya. Yang nombor 5 tu dia punya original Nombor 5. pattern dia af'ulun, tapi yang broken plural yang example tu no, tak ada tanwin nun dia tu. Supposed to be tanwin Ya. ke? Maria tu ni dia very observant ya. Letak je lah. Apa Kak Maria tu bagi puas hati letak. Kerana dia punya pattern af'ulun, jadi bentuknya pasal apa? A'yunu ya. Jadi letak je a'yunun, tak apa. Ya, for the time being letak dulu. Ya, dia nanti ada pengecualian ya, tapi oleh kerana nak bagi puas hati kat tuan-tuan, letak je dulu. To make sure and the broken plural ya, dia standardized. Okey, ada soalan lain? Silakan. Ya, memang bahasa Arab ni tuan-tuan, bahasa apa pun tuan-tuan kena observant. Tuan-tuan kena tengok betul-betul ya. Kak Maria tu dia very observant. Ya, ni biasanya accountant lah ni, accountant ya, apa ni, apa kita panggil ya, financial officer ya. Dia sebab dia selalu tengok nombor-nombor tu kan. Ya, begitu juga proofreader ya, orang yang tengok bahasa tu ya, bahasa tu betul ke tak, grammar betul ke tak. Tu orang yang very observant. Ya, tu terbuktilah ya. Okey, ada soalan apa? Silakan tuan-tuan ya. Ada soalan di chat ke? Ya, macam mana nak ingat, kena hafal ke? Tak payah hafal, ulang-ulang je. Ulang-ulang sampai banyak kali ya, sebab setiap orang dia ada Allah buat ya masing-masing. Ada orang 3 kali ulang dapat. Macam ayat Quran kan, kita nak hafal doa. Ada orang 2 kali je hafal dapat. Ada orang 21 kali. Ya, jadi masing-masing tuan-tuan dan puan-puan tahu kemampuan masing-masing. Jadi kalau kita tahu kita ni jenis kena ulang 21 kali, kena ulanglah 21. Ya, tuan-tuan dah tahu tuan-tuan 21 kali ulang baru dapat. Tapi tuan-tuan buat 1 kali je, mana nak dapat? Ya, jadi masing-masing manusia dia ada kemampuan yang berbeza. Ya, jadi kalau orang tanya kita,
Ya, adakah apa kita panggil? Ya, adakah apa ni nak ingat macam mana, kena hafal ke? Ya, dia kalau nak hafal lah. Ya, tapi kalau tak hafal ulang-ulang, lama-lama hafal. Ya. Nombor 6, 7 tu tak ada tanwin, ya. Ni soalan, ya. Jadi nombor 6, nombor 7 tak ada tanwin. Ya, fuqaraun, ya, nombor 6 ada tanwin, ya. Fuala, ini fuqaraun. Ini af'ilaun, ya, af'ila'u, aghniya'u. Tuan-tuan, tanwinkannya lah. Senang cerita supaya tuan-tuan tak keliru, tuan-tuan letaklah tanwin semua. Semua ni letak 12 ni. Fu'ulun, fu'ulun, fi'alun, af'alun, af'ulun, fu'alaun, af'ilaun. Letaklah tanwin semua nak bagi mudah. Untuk ni, ya. Tapi nanti bila kita pergi lebih tinggi lagi, tuan-tuan akan tahu, ya, pasal apa ya tidak diletak tanwin. For the time being kita letak dulu tanwin. Boleh, tak ada hal. Okey, ada apa lagi dekat chat tu, ya? Dekat chat tu broken plural, ya, susah nak kenal, ya. Dia sebenarnya memang susah sebab dia ada pattern yang banyak, ada 12 pattern. Sebenarnya kalau kita tahu pattern-pattern ni, bila kita tengok kita dah boleh agak. Ya, contoh macam kutubun kan, kutubun. Ya, kita kata kutubun ni nak kata dia singular kita tahu kitabun. Kutubun ni takkan dia dual. Kalau dual ada alif nun kat belakang. Kalau kita kata ada waw nun, tak ada waw nun. Kalau waw nun dia apa ni, masculine plural. Tapi takkanlah kutub, ya. Dia apa kita panggil, ya. Dia dalam bentuk apa ni, apa kita panggil tadi, ya. Sound plural, ya. Jadi kita pun tengok pada dia punya pattern ni. Ada tak pattern kutubun? Tengok nombor 2 lah. Fu'ulun, ya. Jadi kita dah tahu dah dia adalah broken plural. Tapi macam tadilah, tuan-tuan kena pilih daripada 12. Dan tuan-tuan tak boleh main cipta-cipta je. Contoh kalau kitabun, ya. Kitabun dia punya singular, tiba-tiba tuan-tuan nak letak dia punya plural, kitabun ni jadi kutubun. Ataupun apa ni, apa kita panggil, ya, aktabun. Tak boleh, tuan-tuan. Dia tak boleh main suka-suka hati, tak boleh. Ya, sebab tu kena beli Dictionary of the Broken Plural. Baru kita tahu, oh ini rupanya bentuk dia. Boleh, tuan-tuan, ya? Ada soalan lain? Silakan. Ada apa nak tanya? Ya. Tan Sri Hasmah ada soalan? Silakan. Ya. Silakan. Ustaz, Ya, Haji, silakan. tentang bab tu merujukkan kepada apa, Ustaz? Bab wazan ke apa ke? Ni wazan. Dalam dia punya pattern lah. Ustaz dah sebut tadi pattern tu. Ya. Jadi dia sebut bab, ya. Kita pakai yang kita dah biasa lah, ya. Tapi Haji Megat pun dah boleh agak kan. Ustaz dah sebut pattern tu wazan lah. Pattern tu wazan, ya. Tukarlah bab ni kepada ni. Sebab ni kita pakai buku orang apa, Haji. Bila kita pakai buku orang lain, ya, kita pakailah istilah kita. Sebab tu tuan-tuan kan ada buku ni, dah print kan? Dah buat. Jadi tukar saja. Ni bukan bab, ya, kita panggil dia pattern, ya, ataupun dalam bahasa Arab kita panggil wazan, waw zainun. Apa makna wazan? Wazan tu makna pattern, bentuk dia. Apa bentuk dia? Fu'ulun nombor 1. Apa bentuk pattern dia? Fu'ulun. Apa bentuk pattern? Fi'alun. Macam tu lah, tuan-tuan. Ya. Macam kita kata rijalun kan. Bila kita tengok rijalun, pattern nombor 3, ya. Pattern nombor 3, rijalun ni kan macam kitabun. Tapi kitabun singular. Ya. Kita nak kata rijalun singular tak boleh sebab kita dah tahu dah. Kalau dia singular, rajulun. Jadi ada tak pattern rijalun? Tengok kat sini. Oh, ada nombor 3. Ya, fi'alun rupanya. Ya. Tapi singular ada juga bentuk fi'alun tapi dia singular. Tu tak pakailah. Kita pakai kalau dia broken plural saja. Ya, tu istilah dia, tuan-tuan. Okey, ada lain, silakan. Ada apa? Tuan-tuan senyap hari ni, ya? Ada soalan apa? Pasal senang sangat ke atau macam mana ni? Ya, pasal kita ni mengenal noun je, tuan-tuan. Kita mengenal, ya. Silakan, ada soalan? Ya. Apa dia tak dengar Kak Maria tu? Trying to digest. Memanglah, ya. Sebab takkan kita dapat semua dalam masa satu hari kan, ya. Jadi nak digest tu dia akan ambil masa lah, ya. You cannot digest everything overnight, ya. Memang tak boleh. Kena ambil masa lah, ulang balik, ya. Jadi tuan-tuan tak boleh tak ulang, kena ulang kaji, tuan-tuan. Sebab kalau tidak sebab kita manusia,
Ya, kita nak tukar daripada apa? Short term memory kepada long term memory. Long term memory itu kita kena ulang banyak kali. Ya, kita ulang lama-lama dia jadi ya long term memory. Baru dia duduk dalam kepala kita. Kena ulang balik. Ya, kena ulang balik. Ya, jadi pattern-pattern ni. Tapi pattern mesti dihafal dengan dia punya real example. Ya, kita jangan hafal fu'ulun, fi'alun. Tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan kena hafal dia dengan dia punya real ya ataupun actual example. Macam fu'ulun, nujumun. Kena hafal, kena ingat. Ya, fu'ulun ya, apa ni kutubun. Tapi tuan-tuan kena tahu makna dia. Ya, nujumun ya, tuan-tuan kena tahulah ya, a group of stars. Kutubun, a group of books ya ataupun book saja. Rijalun ya, ramai, lelaki ramai. Aklamun, pen. Kena tahu makna. Kalau tuan-tuan tak tahu makna, nanti hilang macam tu je. Macam kita kata Roniyun, Roni kan. Nama orang kita lah tu Abdul Roni. Tapi kita duk panggil Gani pula. Kalau Gani dengan Ga, ya ini Rin. Ya, jadi Roni seorang lelaki yang kaya, Roni. Rajulun Roniyun. Ya, maknanya a rich man, a wealthy man. Tapi kalau ramai aghnia. Ya, maknanya orang-orang lelaki yang kaya, a group of rich ataupun wealthy people. Ya, a group ya. Jadi bukanlah a person dah, jadi a group. Ya, syaitan sebagai contoh kan, ni syaitan ya. Sebut syaitan. Tapi Ustaz, nombor kadang-kadang kita 5 tu jumpa. Ustaz. Nombor 5 tu Nombor lima, Yuno tu tak ada tanwin. Dah tanya dah tadi tu ya. Soalan yang sama akak tanya. Dah ada orang tanya tadi. Ya, Kak Maria tu dah tanya. Tambah je tanwin. Tambah je. Okey. Tuan-tuan Jadi kalau tak ada tanwin tu tambah je. Okey. Boleh ya? Okey, ada lain kan? Ya. Kalau tak ada kita tengok syaitan ni. Kita dah biasa baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam, ya. Jadi syaitan di situ ya, kita sebut dia sebagai singular lah ya. Tapi kalau yang ganggu kita ni bukan seekor, ada banyak. Jadi bila banyak syayatin ya banyak ya. Syayatin ada tak pattern dia dalam Arabik? Ada pattern number 8. Ya, fa'alil. Bentuknya syayatin macam tu ya. Root word dia tuan-tuan fa'ain lam. Semua fa'ain lam ya. Jadi bila fa'ain lam dia punya root dia 3 huruf, kemudian kita tambah waw ya ataupun buang waw, tambah alif, tambah ya ya, hamzah di belakang macam itulah ya. Jadi kita tambah tu, kita tengok pada kesesuaian dia. Memang nak kena pakai kamus. Sebab kalau tuan-tuan nak hafal semua ni, banyak tuan-tuan, berpuluh-puluh, beratus, beribu. Ya, tapi kita biasakan pattern dia tu. Ya, once kita biasa dengan pattern dia, nanti kalau kita jumpa, kita dah boleh agak, kita kata ni plural ni. Mesti plural lah. Ya, macam kita kata syayatin. Biasa duk dengar syaitan. Tiba-tiba syayatin. Ya, syayatin tu plural. Dia plural. Ya, tu cerita dia tuan-tuan. Boleh ya? Okey, ada apa lagi ya? Kalau tak ada, Ustaz sambung nombor 9, manzilatun. Manzilatun. Sebenarnya di sini manzilun pun boleh, dua-dua boleh. Ya, yang ni ada tak marbutah, manzilatun. Yang kalau buang tak marbutah, manzilun, manzil. Manzil pun rumah juga. Tempat kita duduk, ya. Terutamanya kalau kita orang dulu naik unta, bila dia sampai satu tempat dia nak berehat, dia turun pada unta. Ya, turun tu dalam bahasa Arab nazala. Nazala makna telah turun. Tempat dia turun, kemudian dia bina kemah di situ, tempat dia bermalam dipanggil manzil. Ya, manzil. Ya. Jadi kalau jamaknya manazil. Manazil jamaknya. Ya, manazil ni masuk dalam pattern plural, broken plural masuk. Ya, fa'alil. Fa'alil. Ya, kalau syaitan tadi fa'alil. Cuba tengok 8 dengan 9. 8 ada ya, 9 tak ada ya. Ya, 8 fa'alil. Tapi kalau 9 fa'alil. Ya, ada beza tuan-tuan. Okey ya, kalau manzilatun biasa merujuk kepada makna bangunan lah, building lah. Tapi kalau manzilun biasanya rumah. Ya, rumah, tempat mereka berehat setelah mereka turun daripada unta. Sebab orang dulu naik unta, naik kuda. Ya, tempat dia turun daripada kenderaan tu dipanggil sebagai, ya, kalau dia buat rumah, dia buat kemah, dia buat tempat bermalam di situ, dia panggil ya manzilun. Jamaknya manzilatun. Boleh ya?
Okey, baladun kita dengar ya. Balad. Ya, duk sebut ala baladil kan, ya, ala balad. Ya, tu lagu siapa kita panggil, lagu siapa tu ya, lagu siapa tu penyanyi Arab tu tuan-tuan, yang menyanyi selalu tu ya, lama ya. Bojang Kejam nyanyi. Ya, dalam TV ART tu ada ya, siapa ke nama dia? Ya, tak ingat ya, Ummu Kulsum nama dia, Ummu Kulsum. Ya, penyanyi Arab ni, penyanyi Mesir. Memang hebatlah ya. 3 jam nyanyi tak ada siapa. Ya, macam kalau kita di Malaysia ni kalau menyanyi tu ya, Siti Nurhaliza sekalipun kalau dia buat konsert dia ada featuring orang lain. Dia panggil lah seorang penyanyi lain yang menyanyi untuk bagi dia rehat kejap. Ya, tapi Ummu Kulsum ni tuan-tuan 3 jam dia seorang je. Ya, 3 jam, kadang 4 jam nyanyi seorang-seorang dia aje. Habis satu lagu ya. Sampai orang nak kata apa dalam tekak dia ni ya, sampai tak ada ni. Cuma minum sikit. Kadang tak minum pun tuan-tuan, tapi boleh menyanyi je. Ya, tu kelebihan dia lah ya, menyanyi pula. Jadi ada apa perkataan baladun. Baladun maknanya ya, baladun makna negeri lah, biasanya negeri. Ya, ataupun negara pun boleh juga ya. Walaupun negeri tu ada istilah kita panggil wilayah ya, wilayah tu negeri biasanya. Ya, tapi kalau nak kata negara pun boleh juga ya. Tapi baladun ni lebih biasa disebut sebagai negara. Country kan. Tapi kalau banyak buldan kan jauh beza tu ya. Balamdal ya, balamdal sama tapi tambah alif nun. Macam alif nun kat belakang ni macam pula dia musanna ya. Dia macam dia dual kan. Tapi adakah dia dual? Apa yang menyebabkan buldan ini ya tak boleh kita jadikan dia sebagai dual? Apa sebab tuan-tuan? Apa sebab kita tak boleh jadikan dia sebagai dual? Ya, Kak apa ni? Kak siapa tu ya? Kak Abidah ke ya, ataupun Kak Jamaliah? Pasal apa ya? Kak Lis ke ya? Cuba tengok alif nun ni, patutnya dia dual kan, musanna. Pasal apa dia tak boleh jadi dual? Pasal apa tuan-tuan? Dah ada alif nun dah betul lah. Ya, apa sebab? Siapa boleh jawab? Ya, silakan. Siapa boleh jawab? Kak Lis, ya, ada soalan? Ya. Tuan-tuan, ya. Jangan senyap je. Tak tahu Ustaz. Tak tahu, ya. Kalau tuan-tuan tengok, ya, alif nun di belakang memang dah macam apa ni, dual. Ya. Sebab apa, ya? Kita tak jadikan dia dual. Pasal kalau dual, dia alif nun, nun tu baris bawah. Cuba tengok nun ni. Nun ni tanwin. Ya. Maknanya tuan-tuan tak gigit lagi yang dual tadi. Cuba tengok dual. Ya, cuba tengok dual ya. Ni dual ni. Dual ni tasniah. Cuba tengok. Alif nun tapi nun baris bawah. Rajulani, yadani. Cuba tengok. Mana ada tanwin? Betul tak tuan-tuan? Tak ada tanwin. Cuba tengok semua. Ya, kitabani, nun baris bawah. Al-kalam, al-qalamani, nun tu kasrah. Yadani, rajulani, imra'atani, asyaratani, semua alif, nun tapi nun kasrah. Cuba tengok sekarang kat sini. Ya, cuba tengok ya. Ada alif nun. Alif nun, nun tu kasrah tak? Bila nun tu tak kasrah, mana dia bukan ya, dia bukan musanna, dia bukan dual, tapi dia adalah broken plural. Boleh tak dapat tuan-tuan? Boleh faham? Ya. Boleh faham tuan-tuan? Kak Abidah, Kak Jamaliah boleh faham? Faham Ustaz. Okey, Faham Ustaz. Okey, alhamdulillah. Faham Ustaz. Ya. Jadi buldan dia walaupun ada alif nun di belakang tapi dia bukan dual, dia bukan musanna tapi dia adalah ya bentuk apa ya, bentuk pattern kepada apa ni broken plural ya. Bentuk pattern dia tu pattern pada nombor 10. Ya, ada alif nun kat belakang. Ini memang mengelirukan. Boleh jadi ni. Ya, kalau kita baca buldani seolah-olah macam dua negara. Ya, tapi tak. Sebab kalau dua negara, ya, bukan buldani, baladani. Baladani. Ni tuan-tuan kena ambil maklum ni. Baladun satu negara. Kalau dua negara tambah alif nun dekat belakang, nun baris bawah. Ya, bukan baladun lagi, baladani. Baladani dua. Ya, tapi kalau buldan ni dia bukan musanna, dia bukan apa ni dual, dia plural. Nun tu tak baris kasrah. Buldani. Even kalau buldani pun dia bukan makna dua negara. Mana salah baris tu. Sebab kalau dua negara baladani.
baladani. Boleh Okey, selesailah. Kemudian yang ke-11 akhun. Akhun ni biasa ya, kita jumpa. Kita duk sebut akhi kan, sebab kita tambah ya dekat belakang. Akhun seorang abang ya, ataupun seorang adik lelaki. Tapi kalau kita sebut akhi ya, hamzah di atas alif, kha dan ya, akhi maknanya my brother. My brother ya. Tapi kalau tak ada letak ya, tak ada letak domir kat situ, maka dia jadi a brother ya. It be your younger brother, can also be your elder brother. Boleh, dua-dua boleh. Abang pun boleh, adik lelaki pun boleh. Tapi jamak dia apa tuan-tuan? Ya, apakah broken plural dia? Broken plural dia di sini adalah ikhwatun. Dia bukan hamzah ni, salah ni. Cuba tengok baris di bawah kan. Jadi hamzah ni duduk bawah ni sebenarnya. Jadi dia bukan hamzah di atas alif, tapi hamzah di bawah alif. Sebab tu bunyi dia ikhwatun. Ikhwatun. Ya, ikhwatun. Boleh faham? Ikhwatun. Bentuk pattern dia bentuk yang ke-11, fi'latun ya. Tapi kalau tajir ya, ni kalau tuan-tuan ingat lagi masa kita buat dua dulu kan, dua ya, pelaku ya. Root word dia tajimra, tajara. Bentuk dia tajara. Tajara bentuk apa ni, fi'lun madin dia, past tense dia ya. Kalau tambah alif selepas huruf pertama, tajirun dia jadi orang yang berniaga. Tajaro meniaga. Ya, telah berniaga. Tajirun seorang peniaga, a trader. Ya. Jadi kalau jamak dia tujar. Ni payah sikit ya. Tapi macam tadilah tuan-tuan. Dah sampai nombor 12 kan? Ya. Tujar jauh tu. Daripada tajir jamaknya tujar. Ada syaddah pula. Ta sama alif dah hilang ya, dan alif tu dibawa pergi ke belakang pula. Ya. Kemudian jim ada sama-sama dengan jim, tapi jim ada syaddah. Ya, ada double jim. Jadi tujar, maknanya para peniaga, tujar. Okey tuan-tuan, selesailah ya untuk apa kita panggil, untuk 12 ni ya. Dan memang tak boleh ingat satu malam, memang tak boleh lah tuan-tuan ya. Tapi paling kurang kita dah pernah apa kita panggil ya, kita dah pernah tengok ni ya, dia punya apa? Dia punya pattern. Okey, ada soalan apa? Silakan ya. Ada dalam chat nampaknya ada soalan ya. Sebab apa? Sebab tak ada alif lam. Yang mana satu? Tak, bukan alif lam hanya menunjuk kepada makna apa? Apa ni, the ataupun saja. Alif lam. Alif lam di depan ya. Kalau alif lam di belakang memang menunjuk ya kepada apa? Tak ada apa-apa alif lam kat belakang. Ya. Alif lam kat belakang tak ada tunjuk apa-apa tuan-tuan. Alif lam di depan itu tunjuk the ataupun Ya. Contoh kita kata syayatin kan. Ni syaitan. Ni nombor 8 contoh. Ya, kita ambil pattern nombor 8. Syaitonun. Syaitonun. Ada alif nun? Ada alif nun juga. Tapi adakah syaitonun ni apa ni dual? Tak. Pasal alif nun, nun tu tak balik bawah. Macam tadi kita katakan buldanun. Walaupun nampak ada alif nun, tapi dia bukan musanna, bukan dual. Pasal nun itu tanwin. Sama dengan syaitonun. Kalau syaiton ni betul. Tapi syaitanun tak. Ya, dia bukan dual. Ya, dia singular. Ya, tambah alif lam, asyaitanu. Maknanya syaitan itu. Ya, that evil kita panggil. Ya, that Satan. Ya, maknanya Satan tu. Ya, kita dah kata alif lam di depan dia. Tapi kalau jamak, ya, kalau kita buang alif lam di depan, adakah dia makna berubah? Ya, dia berubah dari segi the dan saja. Ya, tak lebih pada tu. Boleh ya? Okey, ada lain silakan. Ada apa soalan? Ya. Ada apa? Ada soalan apa lagi? Ya, sila Datin Lin, ada apa? Ustaz. Ataupun perempuan? Ya. Ustaz, ada 12 ni Ustaz. 12 pattern. Ya, tapi dalam 12 tu 6 dan 7 bukan berbentuk benda atau objek. Is it because dia poor and rich is not an object. It is macam adjective. Ya. So untuk mengenal ini kalau kita baca memang kena hafal pada saya, tapi how do you distinguish Ustaz? Sebab sebenarnya ni objek ni Ustaz. Majority. Bukan objek. Bukan mesti objek. Dia noun ni, sebab adjective in Arabic, all adjective are noun. Haji jangan lupa, all adjective in Arabic are nouns. Ya, macam contoh kita kata poor kan, poor. Ni macam contoh kita. Walaupun fakir makna poor,
Tapi bukan makna just poor, maknanya a poor man. Fakir means a poor man. Dia bukan sekadar poor je. Macam kita kata he is poor. Okey. Itu adjektif kan? Tapi bila kita kata fakir, not only that we are talking about the poverty, tapi kita sedang bercakap bahawasanya lelaki itu miskin, lelaki fakir, lelaki miskin. So, Kalau tambah tak marbuta, fakiratun, perempuan miskin. Maknanya dia bukan sekadar adjektif tapi dia adalah noun. Kita merujuk pada orangnya. Sama macam Roni Haji Fakri, Roniyun. Bukan sekadar kaya. Bukan sekadar kita merujuk pada status dia, tapi kita merujuk pada orangnya. Sebab bila kita kata Roniyun, maknanya seorang lelaki kaya. A wealthy man, a wealthy person. Dia orangnya Haji Fakri. Jangan hanya kita rujuk pada adjektif saja. Boleh tak? So, okay, saya terima. Tapi kalau kita combine number 3 and number 7 lah kata ya. Okay. Rijalun, Rajulun. rajulun, ghaniyun. Ghaniyun. Lelaki, tapi itulah, tapi pada saya itulah rajulun tu ialah Lelaki dah. lelaki Memang tu, lelaki orang dah, tu. lelaki. Adjektif dia tu ialah ghaniyun tu. Betul. So itu nak menunjukkan bahawa kita tak boleh nak from our perspective cuma noun yang berbentuk objek lah. Ini pasal ni objek, pasal adjektif tu yang dia jadi lari sikit dia punya because of the ghaniyun dengan fakirun tadi tu yang menyebabkan tak boleh kita nak ambil just any object for that matter. Yalah, kalau kita kata rajulun ni maknanya seorang lelaki kan, rajulun seorang lelaki. Tapi kita tak bagi sifat kat dia, kita tak bagi adjektif pada dia. Correct. Tapi bila kita letak je sifat nombor 6 atau nombor 7, secara automatik dia dah ada sifat. Bila kita kata rajulun tak ada sifat, kita tak tahu. Which rajulun? Kita tak tahu kan? Tapi bila kita letak je, kita kata rajulun fakirun, dia dah ada sifat dah. Even kalau kita buang rajulun, fakirun still a man juga. Still a poor man. Fakirun ni, Tok Haji, kalau tak letak rajulun depan pun, dia tetap juga seorang lelaki miskin. The word fakirun itself, even kalau tak ada rajulun kat depan, dia masih rajulun juga. Dia takkan jadi imra'atun. Sebab kalau dia imra'atun, dia fakiratun. Sebab in Arabic, walaupun dia letak adjektif, tapi by seeing the objective, you know already that it is a man or it's a woman. Arabic macam tu tuan-tuan. Sebab tu bila kita kata solihun, kita tahu dah. Solihun referring to a pious man. Solihun. Walaupun tak letak rajulun kat situ. Tak payah tuan-tuan. Tapi kalau kita letak rajulun, dia akan jadi emphasis, jadi emphasis. Mana kita emphasizing the meaning tuan-tuan. Itu aja cerita dia tuan-tuan. Benda ni dia satu level tinggi sikit tuan-tuan. Dia bukan diploma level tuan-tuan. Dia memang atas sikit. Tapi macam tadi soalan haji itu betul. Ustaz yakin orang lain pun akan menghadapi masalah yang sama. Tapi in Arabic betul. Bila kita kata ainun, dia bukan rujuk pada lelaki. Tetapi boleh tak rujuk pada lelaki? Boleh tuan-tuan. Kalau ainun tu Haji Fakri terjemah sebagai sebiji mata, betul. Tapi kalau ainun diterjemah sebagai seorang lelaki mata-mata, can also can apa kita panggil is acceptable also. Pasal ainun seorang polis rahsia, seorang ejen federal, kita panggil federal agent, boleh ainun kita kata. Maknanya dia bukan sekadar objek mata tau, tapi dia juga seorang lelaki mata-mata. Kalau qalamun betul. Qalamun merujuk pada pen, betul. Dia bukan orang. Dia objek. Betul kat situ. Apa Haji Fakri. Kita pergi salah satu Najmun objek. Objek dengan makna bintang. Dia bukan orang lah. Kitabun bukan orang. Rajulun orang. Qalamun dia objek. Ainun dia boleh jadi objek. Maknanya sebiji mata
sebelah mata ataupun seorang mata-mata, polis rahsia boleh. Fakirun confirm lelaki, fakirun seorang lelaki miskin. Walaupun tak ada perkataan rajulun. Ghaniyun seorang lelaki yang kaya. Syaitanun, ya, syaitanun pun dia apa kita panggil, dia maskulin juga. Mana syaitan jantan? Syaitan jantan tu kita panggil syaitanun secara umum. Ya, syaitanun. Mana kalau syaitan betina kita panggil apa? Syaitonatun. Ada tak marbutah kat belakang. Kita jarang dengar, tapi itulah untuk feminin dia. Jadi makna kalau kita cakap syaitan, kita dah tahu dah. Dia memang maskulin. Yang merujuk kepada syaitan yang jantina dia jantan, lelaki lah. Manzilatun. Kalau manzilatun bukan nama orang. Ya, dan of course manzilatun bukan makna building untuk orang perempuan. Ya, kita kata orang perempuan duduk ramai kat situ, maka kita panggil manzilatun. Kalau orang lelaki duduk manzilun, dah, dia tak ada kena-mengena. Ya, dia hanya formal gender saja. Dia bukan real gender. Itu sebab itulah Ustaz perkenalkan real gender pada minggu lepas. Mungkin Haji Fakri tak sempat ikut kelas pada minggu lepas, ya. Kita cerita tentang minggu lepas dan minggu sebelum tu kita cerita tentang real gender. Real gender dengan formal gender, ya. Apa ni formal gender dan juga satu lagi common gender tu yang akan membezakan. Ya, macam Haji Fakri pernah tanya, ya. Soalan tentang baqaratun dengan baqarun. Dalam surah Al-Baqarah tu ayat 67 ada baqaratun. Itu maknanya ya apa ni lembu betina. Tapi dalam ayat yang ke-7, 67, 68, 69 ayat 70 ya ada perkataan baqarun dan baqarun bukan merujuk kepada apa kita panggil ya male cow bukan. Ya, dia bukan merujuk kepada lembu jantan bukan. Ya, dia hanya merujuk kepada common gender. Nak bagi tahu bahawasanya dia lembu, dia bukan unta, dia lembu, dia bukan unta, dia bukan kerbau, ya, dia bukan gajah, dia bukan. Sekadar nak bagi tahu itu dia punya common gender. Tapi Haji kena tengok balik cerita tu tuan-tuan. Baru Haji nampak. Ya, macam fakir, ya, fakir memang kita dah tahu. Dia memang lelaki miskin. Kita takkan kata fakir tu perempuan, tak boleh. Sebab kalau perempuan ada tak marbutah, fakiratun. Macam Roni sama, syaitan sama. Tak ada tak marbutah, maknanya tu syaitan jantan lah tu. Ya. Tapi manzilatun tak boleh. Sebab dia bukan orang, dia objek. Baladun country sama. Ya. Akhun, akhun ni real gender. Ya, tak ada akhun perempuan tak ada tuan-tuan. Akhun dia mesti lelaki. Ya. Tajir orang juga. Ya. Kita boleh letak tajirun fakirun. Boleh letak bagi sifat. Tajir nombor 12, tuan-tuan boleh letak adjektif nombor 6. Tajirun fakirun. Boleh juga letak tajirun ghaniyun. Boleh tuan-tuan. Sebab tuan-tuan boleh bagi sifat kat dia. Pasal tajir menunjukkan dia punya pekerjaan. Tapi sifat kita tak letak. Ya, sifat tak letak tuan-tuan. Boleh tuan-tuan ya. Itu kalau Ustaz boleh detailkan. Ustaz harap Haji Fakri boleh faham lah. Dan juga tuan-tuan dan perempuan yang lain. Apa? Ya. Silakan. Ada apa nak tanya? Proraga nak tanya soalan ke? Ya. Siapa tu? Kak Mariatu ya. Kak Mariatun. Ya. Mariatu. Maknanya kalau kita jumpa any noun, we cannot just guess which of the 12 patterns that it should fall. We have to refer to the dictionary, Ustaz. Memang kena pakai dictionary. Baru kita tahu dia punya pattern yang mana satu. Sebab pattern 12 ni memang sentiasa ada dalam dictionary. Ya, dictionary of the broken plural lah. Kalau kita beli dictionary biasa, kadang-kadang dia tak letak dia punya broken plural. Dia hanya letak singular je. Kecuali yang buku itulah ya, dictionary kuning tu. Kamus jadid yang tuan-tuan pakai tu, tu memang ya, biasanya dia akan letak singular dan jamak dia, yang ni plural dia. Memang dia letak tuan-tuan. Ya, dia akan letak. Itu memang betul. Tapi kalau yang lain-lain tak tentu ya. Itu yang kita kata walaupun kamu jadi yang kuning itu RM8 lebih je harga ya. Kadang-kadang ya ada yang kata RM10 tapi dalam tu alhamdulillah ya. Dia ada bagi kita tentang broken plural. Kebanyakannya daripada 12 pattern ni tuan-tuan ya. Azan tuan-tuan ya. Kita bagi laluan azan sekejap. Allahu Akbar. Tuan-tuan kalau ada soalan boleh letak di chat ataupun tanya nanti ya lepas ni.
Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan. Okey tuan-tuan, ya. Kita sambung perbincangan insya-Allah. Ustaz, Ya. Terus lagi, terus. Ustaz, what is it yang broken ni Ustaz? Yang mana? Bila kita sebut broken plural ni, apa yang broken sebenarnya Ustaz? Structure of the singular. Okey, kalau Structure of kita the singular ni tengok ni. okey, katalah kita pun Najmun kan, okey. contoh. Najmun, contoh satu Najmun. Najmun. Untuk menghasilkan nujum ni, Haji kena pecahkan Najmun ni. Haji kena pecahkan dia, tambah Letak waw waw. kat dalam. Yes. Dia the original structure tu is broken. Ya, sebab daripada nun jim mim, Haji kena pecahkan dan letak waw kat dalam. So you have to break the structure of the singular noun. Kitabun sama juga, ya. Dia dah ada kaf ta alif ba. Haji kena pecahkan, buang alif ni. Baru dia jadi kutub, ya. Dan kitab tu kaf baris bawah jadi atas pula kutub. Ya. Daripada tadi najmun, nun fathah tukar jadi nun. Dia punya structure pun kena tukar, ya. Dia punya baris pun kena tukar. Ya, rajulun daripada ra fathah jadi ra kasrah. Haji kena pecahkan dia, tambah alif dalam. That's why kita panggil broken plural. Maknanya in order to get the plural, you have to break the structure of the singular noun. Ya, bila the structure of the singular noun is broken, plural dia jadi broken plural. Itulah nama dia. Itu simple logic. Apa ni Haji Fakri? Boleh? Ya.
Ya. Tapi itulah kalau tapi broken plural ni dia tak majority kan Ustaz. Dia sebenarnya minority compared to the normal plural. Normal plural kita panggil sound plural. Yes. This one sound plural. Sound plural paling banyak lah, sebab sound plural senang je kan, muslim, muslimun, memang betul lah. Majoritinya adalah sound plural. Itu the good news is kebanyakan jamak atau plural in Arabic itu sound plural. Kebanyakannya sound. Tapi macam tadilah, yang masuk kategori broken ni pun boleh tahan banyak juga. Yang banyak tu satu hal. Yang kedua, dia punya pattern pula ada 12. Pattern tu ada 12. Jadi nak buat macam mana? Memang orang Arab punya style kan, macam syaitan tadi lah. Kita tak boleh letak syaitan lepas waw nun. Syaitanun. Tahu Arab tuan-tuan? Syaitanun tak ada. Jadi syayatin, tambah ya nun kat belakang pula. Patutnya syayatin boleh jadi syayatun. Tak ada tuan-tuan. Dia hanya syayatin saja. Itu yang kadang-kadang kita kata kita tak boleh nak faham bentuk tu, biasanya broken plural lah tu. Yang kita kata macam mana dia jadi bentuk ni. Tu biasanya broken lah. Tu kalau Ustaz boleh detailkan. Okey, ada apa lagi Haji? I think Ustaz punya explanation tu very good, sebab pada saya the 3 letter word masih lagi exist dalam the broken plural. Kan? Macam ayun tu, apa kitabun semua tu, the 3 letter word tu tak lari. Cumanya ada tambah alif lah, ya lah, waw lah, you break it up so that. Tapi yang menariknya, kalau Ustaz boleh buat kesimpulan, summary dia tuan-tuan, dia punya additional letter tu, dia tak lari. Dia mesti alif, waw, ya. 3 je. Ada alif, ada waw, ada ya, ataupun kadang-kadang dia letak tanwin. Contoh tanwin macam mana? Macam tadi. Tajir, dia alif tu ada, ta alif jim ra. Sama, Tapi alif tu instead of selepas fa, dia bawa pergi ke belakang. Tapi dia tak hilang, tapi you have to break the original structure. Kemudian apa lagi, asalnya jim saja, sekarang ada double jim. Ta, jim, alif ra, double jim. Maknanya dia tak buang alif, dia tak tambah alif, tapi dia tambah jim tu 2 kali. Jadi syaddah lah. Tujad tu pun ada bentuk. Kalau balad tadi, baladun, dia jadi buldan. Ada tambah alif dan nun. Kalau di belakang boleh tambah nun. Tapi yang lain-lain alif, waw dan ya. Awi, tambah awi je. Itu summary yang boleh kita buat. Okey, ada soalan tadi dalam chatting, broken plural ni ada macam rhyme. Memang betul, ada rhyme dia tuan-tuan. Sebab itu kalau kita belajar syair Arab, dia memang rhyme. Inilah rhyme dia. Fu'ulun, fi'alun, af'alun. Ni memang rhyme dia tuan-tuan. Ni memang rhyme untuk kita hafal syair lah, syair Arab. Dia syair Arab ni ada formula dia. Dan formula tu berasas kepada broken plural. Tadi tuan-tuan akan appreciate, tapi kita bukan nak belajar syair kat sini lah. Tapi maknanya kalau syair Arab, biasanya dia merujuk kepada rhyme ni, betul. Latin Lin, Kemudian apa lagi soalan tadi? Kalau kita tengok broken plural, macam mana nak kenal dia merujuk kepada feminin atau masculine? Memang, secara umum, broken plural itu feminin. Ustaz jawab, Secara umumnya, generally speaking, kebanyakannya, majority, of the broken plurals adalah feminin. Tetapi tadi, kalau singular dia tu apa kita panggil real gender, macam rijal ni, rojulun kan ini adalah macam rijal ni kan. Rijal ni adalah broken plural, betul, tapi dia gender dia adalah apa? Dia adalah real gender. Sebab rojulun tu dia memang rojulun tak boleh perempuan. Rojulun mesti lelaki. Dia real gender. Bila dia real gender, dia punya broken plural tetap juga gender dia masculine. Dia tak boleh tukar, tuan-tuan. Tak boleh tukar. Tu cerita dia. Macam kita kata syaitan, syaitan. Syaitan ni adalah real gender. Sebab syaitan memang ada jantan, ada betina. Sebab tu kita masuk tandas kan. Kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Khubusi syaitan jantan. Khaba'is syaitan betina. Maknanya
Syaitan memang dia ada jantan betina. Syaitan ada suami isteri, ada anak, ada keturunan, ada zuriat. Ya, syaitan ni macam manusia, dia boleh reproduce. Kita dah tahu dah. That's why kalau syaitan tu jantan, dia punya broken plural syayatin tetap jantan juga. Dia tak boleh tukar sebab dia real gender, tuan-tuan. Tetapi kalau yang bukan real gender, macam contoh kita kata qalamun, ya, nombor 4. Qalamun nombor 4, qalamun. Ya, aklamun, dia punya broken plural. Broken plural dia oleh kerana qalamun tu bukan real gender, maka aklamun tu menjadi feminin. Dia jadi feminin, tuan-tuan. Tuan-tuan kena tahu dia real gender ke bukan. Tu saja, tuan-tuan. Macam bintang Najmun, ni bukan real gender. Ya, dia memang masculine, tapi dia bukan real gender. Mana ada bintang jantan betina, tak ada, tuan-tuan. Ya, tapi kita formalkan dia punya sebagai masculine. Sebab tu bila kita jadikan dia broken plural, nujum tu jadi feminin. Pasal dia bukan real gender. Kitabun bukan real gender. Rajulun real gender. Ya. Fakirun contoh fakir. Fakir real gender. Apa gender fakir? Apa ni lelaki? Masculine. Sebab tu jamaknya fuqara tetap masculine. Ghaniyun, ya, dia real gender. Jamaknya aghniya sama. Syaitan, syayatin. Tapi yang lain-lain ni tuan-tuan tak. Cuma akhun, yes. Ya. Kalau akhun sebab dia real gender, maka dia punya broken plural ikhwah tetap juga masculine. Tajir, dia real gender. Jamaknya tujar, tetap juga ya masculine. Jadi maknanya kalau singularnya real gender, ya, dia male ataupun dia masculine, maka broken pluralnya tetap masculine. Kecuali kalau ya dia punya singular dia bukan real gender. Memang ya kebiasaannya broken plural dia adalah feminin. Itu je, tuan-tuan. Ya. Ustaz nak simpulkan macam mana? Tuan-tuan kena tengok singular. First of all, tuan-tuan kena tengok singular. Ya, tuan-tuan kena differentiate. Singular tu real, dia apa kita panggil, gender dia real ke ataupun other than real. Maknanya not real lah. Ya, sama ada dia formal, kita panggil formal gender ke, common gender ke. Kalau common ataupun tu ya dia punya plural dia, broken plural dia adalah feminin lah tu. Itu je lah, tuan-tuan. Kena tengok singular dia. Boleh tak, tuan-tuan faham? Macam Haji Fakri okey tak? Boleh tak? Kena tengok dia punya singular dulu. Ya. Apa soalan? Tuan-tuan, ya. Kak Mariatun, ya, ataupun yang lain silakan. Apa soalan? Ya. Kalau fakir tu female is fakirotun kan? Tapi dia punya broken plural untuk fakirotun apa, Ustaz? Dia balik kepada sound plural lah. Feminine sound plural. Dah fakiratun kan baru belajar tadi. Tuan-tuan selalu lupa. Sorry. Ya. Dah muslimatun contoh kan. Apa dia punya broken plural? Broken plural macam mana dia tak marbutah? Tak marbutah can never accept broken plural. Tak marbutah will accept apa, tuan-tuan? Feminine plural, not broken plural, tuan-tuan. Ya. Okey, ada lain last, tuan-tuan. Sebab ustaz ada kelas 5 suku ni, nak kena sembahyang asar dulu, tuan-tuan. Last, ada apa-apa silakan sebelum kita tamat, sebab kita mula lambat 5 minit tadi, ya. Jadi kita ganti balik. Sudah. Ada apa soalan? Silakan. Ada, tak ada? Kalau tak ada, sekadar itulah ya yang boleh ustaz kongsi pada hari ini. Tuan-tuan yang free 5 suku, ustaz ada kelas kelas Khulafah Rashidin ya Abu Bakar. Kita habiskan cerita semalam, ya, kita awalkan ya, sepatutnya minggu ketiga, tapi minggu ketiga kita puasa, kita tarawih malam, kita ganti petang ni, tuan-tuan, ya, 5 suku. Sekadar tu, terima kasih Kak Kak Maziah dan juga Persatuan Wanita Islam Prihatin. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Haji Nazri juga. Sama. Siapa yang suruh saya print satu buku tu? Itu lupa lah saya.
Saya dah ada extra satu buku ni. Sri ya. Wan Sri ke siapa? Ya, saya pun tak ingat.